बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया। आज इस्लामाबाद में एक सिचुएशन डेवलप हो गई है और इस वक्त पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट लॉजेस, केपी हाउस के बाहर पुलिस, एमएनएज़, एमपीएज़, ख़वातीन, सेनेटर्स, उनके दरमियान लड़ाई, उनके दरमियान धक्कम पेल और एक अजीब अगली मनाज़र हैं। और ये जो फुटेजेस आप देख रहे हैं इसमें केपी हाउस आप देखें, जब सुहेल अफरीदी साहब निकले हैं केपी हाउस से, उनके साथ शफी जान और दूसरे लोग थे, ख़वातीन भी थी, वहाँ पर धक्कम पेल की गई, पुलिस ने रोका, मकालमा हुआ वहाँ पर सुहेल अफरीदी का, और उन्होंने कहा कि ये क्यों आप ऐसे कर रहे हैं। इसी बीचों बीच वहाँ पर धक्कम पेल में शफी जान, ख़बरें ये भी हैं कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, लेकिन उनका गिरबान फाड़ा गया, उन्हें ड्रैग किया गया, इसी तरह एक खातून को ड्रैग किया गया, और कोई किसी तरह से भी जो पुलिस है वो टस से मस नहीं हो रही थी और बड़ा ड्रामा कर रही थी पुलिस इस्लामाबाद की, हम आपको इज़्ज़त दे रहे हैं, पीछे हट जाएं। तो वो कह रहे थे किस चीज़ की इज़्ज़त दे रहे हैं, हमारे पास तो कोई असला नहीं है, हम अरकान असम्बली हैं, कैबिनेट के मेंबर हैं, हम प्रोटेस्ट करने आए हैं और खाली हाथ हैं, पीसफुल हैं, तो ये क्या कहाँ है, अगर दफ़ा 144 लगाइए तो बताएं कहाँ है उसका ऑर्डर। लेकिन वो मुनाफ़कत भरे चेहरों के साथ इस्लामाबाद पुलिस, क्योंकि उनको भी पता था कि कैमरे लगे हुए हैं ताकि इमेजेस जाएं कि जी वाह 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 क्या ज़बरदस्त पुलिस है, लेकिन एक्चुअली इंतहाई बेदर्दी से और गाली गलोच। आप ये देखें, ये फुटेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों ऐवानों के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ जो हैं उनको पार्लियामेंट हाउस के अंदर बंद कर दिया गया, ताले लगा दिए गए हैं। अंदर से अरकान असम्बली बाहर आना चाह रहे थे, लेकिन उनको अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद ख़ान अचकज़ई, दूसरे लोग जो भी वहाँ से बाहर आना चाह रहे थे, बैरिस्टर गौहर, तो उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा था। और वो फिर वहाँ पर सीढ़ियों पर ही बैठकर उन्होंने नारेबाजी की कि धरना होगा, धरना होगा। इस मौके पर राजा नासिर अब्बास ने, अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने एक बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की। आइए आपको वो गुफ्तगू हम सुनवाते हैं। ये पार्लियामेंट की तौहीन है, पार्लियामेंट की तौहीन है, पाकिस्तान के आईन और कानून की तौहीन है। आप देखें दुनिया को ये क्या बता रहे हैं कि ये क्या है। पाकिस्तान का आईन और कानून और पार्लियामेंट बहुत अहमियत की अमल है, मुकद्दस है ये जगह, और आप इसको ताले लगा के बंद कर दिए, बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ बाहर बैठ नहीं सकते हम लोग, एक तरफ नहीं बैठ सकते। हम तो सड़क भी बंद नहीं करना चाहते, हम तो साइड पर बैठना चाहते हैं इधर। हैरान हूँ इन हुक्मरानों की अक्ल से। तो क्या करेंगे इसके बाद? अब हम एहतजाज करेंगे। अब ये जो मनाजर हैं ये देखें, ये पुलिस और एमपीएस के बीच अब मीना खान सूबाई वज़ीर भी हैं, और ये धक्कम पेल के बड़े शदीद वाक़यात। इस तरह तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि अरकान असम्बली के साथ ये सलूक करेंगे ये सियासतदान, लेकिन बहरहाल इक़्तिदार बड़ी चीज़ होती है। और गालियाँ, ये फ़रख मून एमपीए शफ़क़त अवान के साथ भी आज इसी तरह हुआ। पुलिस वालों ने ये जो सारा रेड जोन है इसको सील कर दिया है। पार्लियामेंट लॉजेस पर भी रेड किया गया, वहाँ पर भी लोगों को अंदर ही कर दिया गया, बाहर नहीं आने दिया गया। इसी तरह केपी हाउस में आपको दिखा चुका हूँ, ये पार्लियामेंट हाउस है, इसकी दीवारों पर इस पे जो है ना वो लगा दिए गए ताले। तो अरकान असम्बली जो हैं फिर वो लेटे हैं, एहतजाजन सड़क पर लेटे हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, ये हमारा हक़ है। सलमान अकरम राजा हैं, उन्होंने एक अंग्रेज़ी में, जो मैं इस वीडियो के एंड में वो मैं लगा दूँगा, वो सलमान अकरम राजा ने एक अंग्रेज़ी में इंटरनेशनल मीडिया को और पूरी दुनिया को मुखातब करके एक पैगाम दिया, जिसमें इमरान खान की सेहत के बारे में है, जिसमें जो टॉर्चर किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर सियासी वर्कर्स को, जिस तरीके से इमरान खान के साथ सलूक किया जा रहा है, उनको बेसिक राइट्स डिनाई किए जा रहे हैं, और एक फैशिज़म है, मीडिया पर पाबंदी है, जुडिशल इंडिपेंडेंस नहीं है, वो आप सुनिएगा, वो मैं इस वीडियो के एंड पे लगा दूंगा। दूसरी जानब आज तरलाई, जहाँ पर इमाम बारगाह जहाँ पर वाक़या हुआ था और बहुत बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए थे ख़ुदकुश बम के साथ, तो वहाँ से एक रैली डी चौक की तरफ आई है, एहतजाज करते हुए इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से तमाम रुकावटों को तोड़ते हुए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी थे और भी, तो ये भी यहाँ पर पहुँचे हैं। अच्छा, अब इसी असना में जो ख़बरें आ रही हैं केपीके से, वहाँ पर जो यूथ है उन्होंने अपील की है, उन्होंने, क्योंकि देखें इमरान खान की आँख जो है वो ज़ाया हो गई बिनाई, और हुकूमत ने जानबूझ के उसको रोका, छुपाया, और जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उस मुलाकातों का सिलसिला बंद कर दिया।
تو اب یہ نہیں پتا کہ اور ان کو کیا بیماری. اور NHS کے جو ایک ڈاکٹر ہیں, میں ان کی بات سن رہا تھا, وہ تو سلو پوائزننگ کے حوالے کا بھی ذکر کر رہے تھے. تو ایک اس وقت ایک ریڈ لائن ہے PTI کے لیے. میں جس بندے سے بھی ملا ہوں ان کے جذبات آئی ہیں, اور یہ اگر حکومت نے ایکسیس نہیں دی عمران خان کو, تو جو اس وقت جذبات ہیں PTI کے وہ بہت زیادہ ہیں. اور اس کے اوپر جو ریمارکس ہیں, مثلا جیسے پرویز رشید صاحب ایک ویڈیو میں ٹھٹھے لگا رہے ہیں کہ کیا کر لیں گے PTI والے, اور تکبر اور غرور کی وہ ایک علامت بنے ہوئے ہیں. ان چیزوں نے بہت زیادہ لوگوں کے دلوں کو دکھایا, اور اب لوگ یہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ یہ کوئی ہاتھ کرنے والے ہیں. یہ پلس چیک کر رہے ہیں کہ اگر یہاں پر اب عمران خان کا جو معاملہ ہے اس کا ہیلتھ کا, آنکھ کا, اگر یہ اس طریقے سے گزر جاتا ہے تو پھر کچھ اور بھی آگے ہو سکتا ہے. تو اس لیے اب جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ سایرات یہاں پر بیٹھیں گے, وہ نہیں اٹھیں گے, اور دھرنا اس وقت تک ختم نہیں کیا جائے گا جب تک عمران خان کو ہاسپٹل میں نہیں لے جایا جاتا. اچھے ریپیوٹ والے ڈاکٹرز ان کا معائنہ نہیں کرتے, ان کو جو علاج چاہیے وہ ان کو علاج نہیں دیا جاتا, ان کا علاج نہیں کیا جاتا, اور ان کی فیملی کو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا. اب جو KPK سے خبریں آ رہی ہیں اس میں دیکھیں, ایک تو بکھر پل بند کر دیا گیا, یہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں, بالکل پنجاب میں کوئی ٹرانسپورٹ نہیں آ جا رہی. اسی طرح 4 سدہ میں جو اسلام آباد پشاور موٹر وے ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے. سوابی پر بھی لوگ ہیں, اور جو پشاور ٹول پلازا ہے وہاں پر بھی بند کر دیا گیا. ایک جگہ پر ہمیں کہیں تھوڑی سی وہ بدنظمی نظر آئی, کچھ لوگ کہہ رہے تھے سوابی جائیں, کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہیں پر جائیں. تو جو وہاں پر موجود تھے پشاور میں جو قیادت تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں جہاں جہاں کے لوگ ہیں وہیں اپنے شہروں میں وہ دھرنا دیں اور بند کریں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک بڑی ایک افراتفری ہے اس وقت, اور صوبائی وزراء پر حملے. یہ امیجز KPK کے لیے بہتر نہیں ہیں. یہ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ KPK کا وزیر ہو یا وزیر اعلیٰ ہو یا وہاں پر جو رکن اسمبلی ہو, ان کی کوئی حیثیت و اوقات نہیں یہاں پر, ان کو کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے, پارلیمنٹ میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اراکین اسمبلی شاید کھٹک بھی ایک جگہ پر ہمیں نظر آئے, ان کو دھکا دے کر گرایا گیا, نیچے لٹایا گیا. بہت بری صورتحال, یہ امیجز کوئی توقع نہیں کرتا تھا. اینڈ دس از ناٹ گڈ فار پاکستان. میں آپ کو بتاؤں, نہ جمہوریت کے لیے, اس سے ٹینشن بڑھ رہی ہے, اس سے نفرت بڑھ رہی ہے, اس سے تناؤ میں اضافہ ہے, اور یہ کسی بھی طرح سے یہ معاملہ اور مزید بگڑ سکتا ہے, یہ صورتحال اختیار کر سکتا ہے. کیونکہ اگر اس میں ورکرز شامل ہو گئے تو پھر یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ بن جائے گا. پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا, ایسا ہونا نہیں چاہیے. سیاستدانوں کو اس میں معاملہ عمران خان کے علاج کا ہے. اگر حکومت ان کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھتی رہی اور ان کا منشا نہیں تھا عمران خان کو اس طرح اذیت دینے کا, تو ابھی موقع ہے ان کے پاس, ان کو شفٹ کریں ہاسپٹل. لیکن جو ابھی جس طریقے سے اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ٹھٹھے لگائے جا رہے ہیں, مذاق اڑایا جا رہا ہے, جذبات پر تیل پھینکا جا رہا ہے تاکہ آگ مزید بڑھ کے, اس سے لگتا ہے کہ عزائم حکومت کے کچھ اور ہیں. اب ایک اور خبر جس کا میں ضرور ذکر کروں گا وہ ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کی. یہ خبر آئی جی, وہ گر گئے ہیں واش روم سے, اور گر میں ان کے سر پہ چوٹ لگی ہے, برین میں بلیڈنگ ہوئی ہے, اور وہ پہلے تو ملٹری ہاسپٹل میں تھے, اب AFIC میں ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا. بات یہ ہے کہ اس میں دال کالی لگتی ہے, کچھ کالا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں دال ہی پوری کالی ہے. 4:30 بجے اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹمنٹ وہ واش روم میں گئے. کچھ جو ٹویٹ کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے مخصوص لوگوں کا, تو اور یہ ایک ان کی بے عزتی کرنا مقصد ہے یہ ٹائم دے کے. لیکن بتایا یہ مجھے نہیں پتا, میں صرف وہ بتا رہا ہوں جو سوشل میڈیا پر رپورٹ ہو رہا ہے. 3 ان کے یوں سر پر زخم آئے ہیں, یہاں پر بڑے گہرے, اور 2 یہاں پر آئے ہیں. تو بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ ان کا جو ٹینیور تھا اس میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں. تو یہ کیا واقعی گرے ہیں یا کوئی اور واردات ہوئی ہے, یا کیا وہ اس وقت کس حالت میں تھے جب وہ گرے ہیں, بڑے سوالات ہیں, کوئی ان کے جواب نہیں دے رہا. اور صورتحال آنے والے دنوں میں کلیئر ہوگی کہ کیا ہوتا ہے, لیکن بتا یہ رہے ہیں کہ اب ان کی حالت پہلے سے بہتر ہے. یہ اب تک کی تازہ ترین صورتحال تھی. میں اجازت چاہوں گا, لیکن یہ میں آپ کو جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے انگریزی میں پوری دنیا کو جو پیغام دیا ہے میں یہاں پر وہ لگا رہا ہوں, آپ اسے دیکھیے. اللہ نگہبان. We're sitting here within the premises of Parliament House. A large number of members of the National Assembly, of the Senate have gathered here, belonging to not just the PTI but also our allies,
the allied parties, and we had announced a sit-in outside the parliament premises today. Parliamentarians from all over the country had come to Islamabad to join this sit-in in order to protest against the inhuman treatment that has been meted out to Mr. Imran Khan in jail. Yesterday, the Supreme Court of Pakistan was told by a friend of the court in amicus curiae that Mr. Imran Khan, who had visited Adiala jail and had interviewed Mr. Imran Khan, that Mr. Imran Khan had been suffering from a serious eye ailment since at least November 2025. He had complained about acute pain in his eye. No proper treatment was made available to him. The whole thing was treated casually, and ultimately Mr. Imran Khan reported complete loss of vision in his right eye, which is when on the 26th of January, late night, he was taken to the hospital here in Islamabad, the Pakistan Institute of Medical Sciences. There, an injection was given to him in the eye, which has not restored his eyesight. He can make out from his with his right eye some motion. He reported to Mr. Salman Safdar, the friend of the court who visited him yesterday, that he cannot still see from his right eye. And he's been told by the doctors that he has lost 80% or 85% of vision in that eye. This is a very serious situation. This is a direct consequence of criminal action against Mr. Imran Khan. This seems to be a deliberate attempt to play with Mr. Imran Khan's health to cause serious, irreversible damage to his eyesight. We are still hopeful that if he's given proper medical attention, his eyesight, his vision can be restored. And for that, it is essential that he be moved immediately from the jail premises to a hospital here in Islamabad. There is one hospital that has the requisite speciality to deal with this situation. There's apparently an occlusion in the right eye, which I'm told is a clotting of blood. Now, this has to be treated by a specialist. He's so far been visited by a doctor from PIMS, the Pakistan Institute of Medical Sciences, who's not a specialist in this kind of ailment. So our immediate demand today is that he be immediately shifted to hospital where his own personal physicians should see. They should determine what the underlying reason is for this complication in the eye, and eye specialists having the requisite specialization should examine him. This is not being done. We are being denied this basic demand. We will sit here, the parliamentarians here, others who are here, we are going to sit here till this demand is met. Even if we have to sit through the night, we will do that. The nation at large is perturbed. There is extreme anger out there on the streets. We are getting disturbing reports of people coming out, of people not accepting this criminality against Mr. Imran Khan. Now the government, this fake government, which is the consequence of rigged elections in February 2024, has to see sense. It has to act with some basic modicum of humanity. It is failing to do that, and the people of Pakistan are being told that they do not matter. Their votes don't matter. The life of their greatest leader does not matter. The people are being provoked into action, which I think ultimately nobody will be able to control. So we call upon this government to come to its senses, to do what is decent, to do what is the requirement, the basic requirement of humanity, and move Mr. Imran Khan to a hospital where he can be treated by doctors who have the requisite specialization.